तृतीय श्रेणीर कुनि कुनि पिला माने आज आम ये भिडियो तुम 2025 रे हबाकू जाउथबा वृत्ति परीक्षा पाई साहित्य किछि बछा बछा प्रश्न आम ये भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तमने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जा फल रे जेतेबेले भी मु एही वीडियो अपलोड करिबी संगे संगे तमनक पाखकु नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तमने घरे बसी एही वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने जेहेतु तमनक वृत्ति परीक्षा आउ खूब कम दिन रहिला तो समय नष्ट न करी देखिबा एबे प्रथम प्रश्न कोन अछि साहित्यर तमनक पई। प्रथम प्रश्न पिला माने घागरा और चोली केउ राज्यर झियो माने पिंधंती। तो पिला माने आमाने पूर्वरु पढ़िथिले एबे मध्य पढुछंती जे आमाने भल भाबरे जानिछंती जे राजस्थान राज्यर झियो माने चोली और घागरा पिंधंती। ताहले ऑप्शन अछि छत्तीसगढ़ तो कदापि नुहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी कदापि नुहे, राजस्थान हैला सठिक उत्तर हेजिबो राजस्थान, ओडिशा भी कदापि नुहे। मन रखिबो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि घागरा और चोली राजस्थान राज्यर झियो माने पिंधंती। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने बणी काहाकू तार स्वर्ग बोली कहिला। ऑप्शन अछि जंगल, ऑप्शन अछि जह्नमामु, गछ डाळ, नई नाळ। तो पिला माने तो जह्नमामु तो कदापि नुहे, बणी कदापि कहबोनी जे जह्नमामु हेउछि जह्नमामु को स्वर्ग बोली केबे भी भाबिबनी। गछ डाळ तो पिला माने एटा हेजिबो सठिक उत्तर बणी गछ डाळ को तार स्वर्ग बोली कहिछि। नई नाळ तो पिला माने कदापि नुहे, मन रखिबो बणी गछ डाळ को तार स्वर्ग बोली कहिछि। परवर्ती प्रश्न पिला माने पठाणी सामंत काहाठारु ज्योतिष विद्या शिक्षा करिथिले। तो पिला माने आमे माने पढिथिले जे पठाणी सामंत तांको बापांक ठारु 10 वर्ष बयस रे ज्योतिष विद्या शिक्षा करिथिले। ऑप्शन अछि तांको बापांक ठारु, तांको मांक ठारु तो पिला माने कदापि नुहे, चाटशाळी अवधान को ठारु तो कदापि नुहे, भाईंक ठारु भी कदापि नुहे। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो तांको बापांक ठारु से ज्योतिष विद्या 10 वर्ष बयस रे शिक्षा करिथिले। तो पिला माने केते वर्ष बयस रे पचारिथिले एठी मन रखिबो 10 वर्ष बयस रे से तांको बापांक ठारु ज्योतिष विद्या शिक्षा करिथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा दोकानी युवक को देखि विद्यासागर खुशी हेले काहेकि। तो पिला माने आमे जानि चिंती जे पिलाटीर रोजगार क्षम देखि विद्यासागर खुशी होइथिले। ताहले ऑप्शन कोन अछि देखिबा पिलाटीर नम्रता देखि ना पिलाटीर फल दुकान देखि ना पिलाटीर रोजगार क्षम देखि ना पिलाटीर चेहरा देखि। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो पिलाटीर रोजगार क्षम देखि विद्यासागर खुशी होइथिले। परवर्ती प्रश्न गोरा बेपारी माने पागल परी काहेकि हेले। ऑप्शन अछि स्वाधीनता पाई सैन्य माने जे हसी हसी जेल कले ना लोक माने तांको सह लढेई कले ना सेमानंको मुंड बिगिड़ी गला ना लोके तांको धन रत्न न देबारु। तो पिला माने गोरा बेपारी माने पागल परी काहेकि हेउथिले ना स्वाधीनता पाई सैन्य माने जेतेबेले हसी हसी जेल कले सेतेबेले गोरा बेपारी माने पागल परी होइथिले। ताहले क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने महत कार्य जीवन देबा केते जनक भाग्य रे घटे ए कथा किए काहाकू कहिसंती। तो पिला माने ए कथा किए काहाकू कहिसंती। ऑप्शन अछि विष्णु महाराणा तांको पुत्र धर्मा को कहिसंती ना धर्मा ता पिता विष्णु महाराणा को कहिसंती ना राजा नरसिंह देव महाराणा को कहिसंती ना महाराणा माने कोन धर्मा को कहिसंती। तो पिला माने एटार सठिक उत्तर हेजिबो होउची धर्मा तार पिता विष्णु महाराणा को कहिसंती। काहेकि कहिसंती जेतेबेले धर्मा जीवन देबा कथा सुनिछंती से सेतेबेले भांगी पड़िछंती आउ धर्मा तांकर पिता विष्णु महाराणा को बुझेबा को जाई कहिसंती जे महत कार्य जीवन देबा केते जनक भाग्य रे घटे हैला। ताहले ए कथा धर्मा तांको पिता विष्णु महाराणा को कहिसंती हैला। तो पिला माने मन रखिबो धर्मांक बापांक नाम होउची विष्णु महाराणा हैला। विष्णु महाराणा पुत्रंक नाम होउची धर्मा। जदि परीक्षा रे प्रश्न आसे तम माने निहाती भाबरे करि परिबो। तो ताहले परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न पिला माने मधुबाबू को केउ उपाधि मिलिथिला। ऑप्शन अछि उत्कल रत्न तो कदापि नुहे, उत्कल केसरी भी कदापि नुहे, उत्कल गौरव मधुसूदन दास। ताहले तो पिला माने मधुबाबू को उत्कल गौरव उपाधि मिलिथिला, उत्कल वीर भी कदापि नुहे। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा फांसी दिया बरगछरे काहाकू निर्दय रे हत्या करा जायथिला। तो पिला माने फांसी दिया बरगछरे काहाकू निर्दय रे हत्या करा जायथिला। ऑप्शन अछि करुणाकर तो कदापि नुहे, जयराज गुरु को पिला माने मन रखिबो जयराज गुरु को फांसी दिया बरगछरे निर्दय रे हत्या करा जायथिला हैला। छुआ सिंह भी कदापि नुहे, दल बेहरा भी कदापि नुहे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा
ଭଅଁର ମହୁମାଛି କାହାକୁ ମନ କଥା କହିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଟିକି ଫୁଲଟି ଯେହେତୁ ତାର ମନର କଥାକୁ ସବୁ ଭଅଁର ମହୁମାଛି ପାଖରେ କହିଥିଲା ହେଲା। ଭଅଁର ଆଉ ମହୁମାଛି ବି ଟିକି ଫୁଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଓଲଟା ପକେଇଛି। ଅପସନ ଅଛି ପବନ, ପରମେଶ୍ୱର, ଟିକି ଫୁଲ, ଫୁଲର ପାଖୁଡା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଟିକି ଫୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସାଧବମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ବୋଇତ ମେଲାଉଥିଲେ? ତାହେଲେ ସାଧବମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ବୋଇତ ମେଲାଉଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଆଷାଢ ମାସ, ମାଘ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର। ସାଧବମାନେ କଣ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ଆଷାଢ ମାସରେ ହେଲା। ଯଦି ଏଠି ଫେରିବା କଥା ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଆଷାଢ ମାସ ହିଁ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଷାଢ ମାସ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ସାଧବମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋଇତ ମେଲାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ବାକ୍ସକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ତ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଅପସନ ଅଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉର୍ଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳଜାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଜମହଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଜମହଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତ ଆମମାନେ ପଢିଥିଲେ ତାଜମହଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କୃପାସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ଲାଜରେ ଯେ କାହିଁକି ନଇଁଗଲା? ଅପସନ ଅଛି କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁର କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେବାରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ଖ ଅପସନ ଦେଇଛି କୃପାସିନ୍ଧୁ ଓ କରିମ ଦୁହେଁ ପଡୋଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ସୋମା ହାସିନା ପରସ୍ପର ନ ମିଶିବାରୁ, ନା ସୋମାକୁ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ହାସିନା ବଞ୍ଚେଇବାରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୋମାକୁ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ହାସିନା ବଞ୍ଚେଇବାରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି କେହି ଭିକ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କେହି ଭିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ନା ଭିକ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଉଠିବେ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନା ମଧୁବାବୁ, ନା ରାଧାନାଥ, ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନ, ଏ କଥା ମଧୁବାବୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି? କାବା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ତମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଲୋକମାନେ କାବା ହୋଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବୋକା, ଲଜ୍ଜିତ, ଗଧ। ନିହାତି ଭାବରେ କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସୁଲି ଆଗରେ ଛାତି ପତାଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ସୁଲି ଆଗରେ ଛାତି ପତାଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା। ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି ଗୁଳି ଖାଇ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ନା ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ନା କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ନା ଆପଣା ଛାତିକୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଲଗାଇଦେବା। ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ସେହିପରି କେରଳର ଭାଷା କଣ ପିଲାମାନେ? କେରଳର ଭାଷା ହେଉଛି ମାଲାୟାଲମ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ କଣ? କେରଳୀ, ନା ତେଲୁଗୁ, ନା ମାଲାୟାଲମ, ନା ହିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମାଲାୟାଲମ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା, ନା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା, ନା ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ନା ପାଣି ଓ ପାନ ଦେବା। ନିହାତି ଭାବରେ ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳ ଲିଖିତ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ କୋଠରୀରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଅପସନ ଅଛି ସଂସାର। ସଂସାର ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ତମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ପାଖରେ ସଠିକ ଚିହ୍ନ ଦବ। ତାହେଲେ ସଂସାର ତାଲବେଶ ତ ଏଠି କଦାପି ହବନି, ଏଠି ତାଲବେଶ ବି କଦାପି ହେବନି। ତ ଦନ୍ତେଶ ଯେହେତୁ ହବ, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହବ, ଏଇଟା ହିଁ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତ ସଠିକ ବନାନଟିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ବାକି ଅପସନକୁ ଜମା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାକି ଅପସନ ଦେଖିଲେ ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜାଣିଥିବା ପାଠ ବି ଭୁଲ କରିଦବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଟଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ଏଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଟିକି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଯେ ବାଟଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ତାହେଲେ ସେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ତାର ସାଥୀ କହିଲେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ସେଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ତାର ସାଥୀ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ପୁଅ ଝିଅ, ନା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ନା ପାହାଡ ପର୍ବତ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା।
परवर्ती प्रश्न पठाणी सामंत तैयारी करुथिबा सूर्य घड़ी वर्तमान केउठारे अछि ताहले केउठारे अछि पिला माने ऑप्शन अछि रेभेन्सा कॉलेज हतारे ना कोणार्क मंदिर हतारे ना पठाणी सामंत प्लानेटोरियम रे ना सामंत चंद्रशेखर कॉलेज हतारे तो पिला माने पठाणी सामंत तैयारी करिथिबा सूर्य घड़ी वर्तमान रेभेन्सा कॉलेज हतारे शोभा पाउछि हला ताहले आई हे जिवो सठिक उत्तर हला परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न तुम परी छोट पिलाटी कवितार छोट पिलाटी किए ताहले पिलामाने छोट पिलाटी किए ऑप्शन अछि गोपबंधु दास तो कदापि नुहे मधुसूदन दास ताहले निहाती भाबरे मधुसूदन दास मधुसूदन राव तो कदापि नुहे पिलामाने ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो कदापि नुहे ताहले तुम परी छोट पिलाटी कवितार छोट पिलाटी किए पिलामाने ना मधुसूदन दास तो पिलामाने मन रखिबो टुआई हे जिवो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि ताहले विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि ऑप्शन अछि पिलाटीर दुकान देखिबा पाई ना देइथिबा पैसा आनिबा पाई ना तार आतिथ्य ग्रहण करिबा पाई ना पिलाटी को अधिक उत्साहित करिबा पाई तो पिला माने एबे आमे पढिले पिलाटी को अधिक उत्साहित करिबा पाई परवर्ती प्रश्न कोणार्क मंदिर केउ आकृतिर तैयारी होइथिला ऑप्शन अछि रथ परी ना बड़ कोठा परी ना विमान परी ना दुर्ग परी ताहले सठिक उत्तर हे जिवो कोणार्क मंदिर रथ आकृतिर तैयारी होइथिला परवर्ती प्रश्न सेई बासना को वितरिबा पाई परपदटी कौन पिला माने ऑप्शन अछि हे प्रभु परमेश्वर ना दियो मो मनरे बळ ना प्रति पाखुड़ारे मोर ना दियंती करुणा ढाळे ताहले सठिक उत्तर हे जिवो सेई बासन को वितरिबा पाई दियो मो मनरे बळ ताहले टुआ हे जिवो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न जातीय कवि उपाधि किए पाइथिले ताहले पिला माने जातीय कवि उपाधि किए पाइथिले ऑप्शन अछि फकीर मोहन सेनापति ना गंगाधर मेहर ना वीर किशोर ना राधानाथ राय तो जातीय कवि उपाधि किए पाइथिले पिला माने जातीय कवि वीर किशोर हला ताहले परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने सुना पंजुरी लोड़ा नाही बोली बणी काहेकि कहिला तो ऑप्शन अछि सुना पंजुरीर दाम अधिका होइथिबारु तो एटा तो पिला माने कदापि हबनी बणी कुना उपरे अभिमान करिथिबारु तो पिला माने एटा भी कदापि नुही बणी स्वाधीन भाबे रहिबाकू चाहुथिबारु एटा होची सठिक उत्तर सुना पंजुरी मैला हेबार आशंका करे एटा पिला माने संपूर्ण भाबरे भूल सुना पंजुरी लोड़ा नाही बोली बणी कहिथिला जे कारण से स्वाधीन भाबरे बंचिबाकू बा रहिबाकू चाहुथिबारु हला ताले थ्रिया हे जिवो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न धौलपुर स्टेशन केउ राज्य रे तो पिला माने धौलपुर स्टेशन केउ राज्य रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा निहाती भाबरे परीक्षा रे आसी पारे ऑप्शन अछि झारखंड राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो पिला माने सठिक उत्तर हे जिवो राजस्थान मन रखिबो धौलपुर स्टेशन हेउछि राजस्थान राज्य रे अवस्थित परवर्ती प्रश्न बण अदालत विषय रे केउ कथा कुहा जाइछि ऑप्शन अछि मनीषक अत्याचार कथा कुहा जाइछि ना पशु पक्षी कथा कुहा जाइछि ना व्याघ्र महाराज को अदालत कथा कुहा जाइछि ना परिवेश सुरक्षा कथा कुहा जाइछि तो पिला माने बण अदालत रे मनीष मानक अत्याचार विषय रे कुहा जाइछि आई हे जिवो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा ओडिसा रे केउ अंचल रे पाइक माने विद्रोह करिथिले तो केउ अंचल रे पिला माने पाइक माने विद्रोह आरंभ करिथिले ऑप्शन अछि सुंदरगढ़ पुरी खोर्धा राई बणिया ताहले सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने खोर्धा तो पिला माने एटार मु टिके कन्फ्यूजन अछि त माने जदि जानिथिबो कमेंट रे निहाती भाबरे यार उत्तर दबो परवर्ती प्रश्न पिला माने वंदे उत्कल जननी कविता को किए लिखिथिले तो पिला माने एही जो कविताटी हमर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिथिले ऑप्शन अछि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र भक्त कवि मधुसूदन राव कविवर राधानाथ राव ना व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति तो पिला माने ए सब ऑप्शन को कदापि देखिबो नाही सठिक उत्तर हे जिवो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र परवर्ती ऑप्शन देखिबा परवर्ती प्रश्न पिला माने ए वीडियो रे आमे साहित्यर किछि प्रश्न आलोचना करि सारिछंती मु आशा करछि निहाती भाबरे तमनकु एही वीडियो भल लागिथिबो जदि तमनकु एही वीडियो भल लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबनी थैंक यू।